ओके गाइज, बजारमा कागतीको कारोबार कसरी हुन्छ? आइए देखते हैं। आमामा, सुटकेस बोकेर बुलेट बाइक चढेर कहाँ चाहिँ जान आँटेका? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। साह्रै नै अमूल्य कारोबार हुँदैछ है क्या हो बजारमा? Hello, Rocky. Hello, Peter. Nice to meet you. Let's आमामा, go. भेटघाट पनि पुरै फिल्मी स्टाइलमा हुँदैछ त। कागतीको कारोबार पो रहेछ त यार। You smell the dummy chair, Kagati. Wow. Nice smell. Next time, राम Same राम राम, time, महँगो पनि के साह्रो हो same कागती? place. Okay? Next time, 2 bora.